جی بریکنگ ویریئرز میں آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں کینیڈا سے طاہر گورا صاحب، جو کہ ایک براڈ کاسٹر ہیں، ناولسٹ ہیں، فکشن کے بہت کمال لکھنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں. طاہر گورا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. شکریہ جی، السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. طاہر گورا صاحب، میں نے سنا ہے کہ بڑی زبردست برف باری ہو رہی ہے آپ کی طرف، بہت شدید سردی ہو رہی ہے. سردی اتنی نہیں ہے، پچھلے دنوں تو بہت سردی رہی تھی اور پچھلے سال اس سے زیادہ سردی تھی، مگر آج برف باری دوبارہ شروع ہوئی ہے. آپ کو منظر میں دکھا دیتا ہوں. یہ انفیکٹ اب ایک ہفتہ رہے گی آن اینڈ آف. تو اب جیسے یہ کھڑکی سے نظر آ رہا ہے برف پڑ رہی ہے، اور لیکن جب میں اس کو 1 گز کے فاصلے پہ کروں گا آپ سے بات چیت کرتے ہوئے تو شاید یہ برف نظر نہیں آئے گی، سفیدہ نظر آئے گا. جی ابھی نظر آ رہی کہ وہ گر رہی ہیں، برف گر رہی ہے. بالکل. اچھا طاہر گورا صاحب، آپ سے ذرا 2-3 ٹاپکس ایسے چل رہے ہیں اس وقت، میں سبھی پر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ سے کافی میرا خیال ہے کہ 15-20 دن پہلے بات ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ جو اس وقت ایک سر بات چلی انڈیا اور پاکستان کے بیچ، اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ دبئی جو ہے وہ میڈیشن میں یو اے ای اپنا کردار ادا کریں. پھر ہم یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت کے سعودی عربیہ نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی اب تو اس طریقے سے تو نہیں ملے گا کچھ، ہاں کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اور وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے انڈیا قریب ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور پاکستان جو ہے وہ کچھ دوری پہ ہوتا چلا جا رہا ہے باوجود اس کے مسلموں اور اسلامک کنٹریز. تو طاہر گورا صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور پھر یو اے کی میڈیشن؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے یو اے ای کی میڈیشن کی طرف آتا ہوں. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. جو سیز فائر ایل او سی پر پاکستان اور انڈیا کا غالباً 2021 کے شروع میں یا 2020 میں جو ہوا تھا، وہ بھی یو اے ای کی میڈیشن کی وجہ سے ہوا تھا. اور یہ اب کچھ اسپیکولیشن نہیں ہے. یو اے ای کے جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک فورم پہ یہ بات ریویل کی تھی کہ بھائی ہم بیچ میں بات چیت کرا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اس میڈیشن سے کوئی ترنت ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، فوراً ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، بلکہ چلیے کوئی بات چیت تو شروع ہوگی. اور ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے خود مینشن کیا کہ ہم نے یو اے ای سے ریکویسٹ کی ہے، یہ انہوں نے خود کہا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا یو اے ای نے ان کو دوبارہ سے سجیسٹ کیا ہے یا پریشر ڈالا ہے کہ بھئی آپ ہم سے پیسے لینے کے لیے ہر دوسرے دن آ جاتے ہیں، جو آپ کے اصل مسائل ہیں بھارت کے ساتھ وہ حل کریں. آپ کی اکانومی وہاں سے بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ کو ہر طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں. تو یو اے ای کی میڈیشن کے حوالے سے تو کوئی شک والی بات نہیں. ایک اور فیکٹر ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا کہ یو اے ای نے اب وہ ورلڈ سٹیج پہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہوا ہے. دیکھیے، یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، حتیٰ کہ قطر کا سب سے بڑا جو ٹی وی چینل ہے، جو میرے خیال ہے دنیا کے 3-4 بڑے ٹی وی چینلز میں ہے، الجزیرہ، جس کی وجہ سے قطر اور سعودیہ کے کچھ تعلقات کشیدہ بھی ہوئے تھے. لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹیج پہ یہ ملک اب پلے کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا فیفا کلب ہوا، وہ جو فیفا ورلڈ کپ ہوا قطر میں، تو اس میں بھی سعودی عرب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بڑی پیار محبت کی ان کی باتیں، اور ان کے نیچرل ریلیشن شپس ان ریاستوں کے جو امیر ریاستیں ہیں گلف سٹیٹس کی. میں مڈل ایسٹ تو نہیں کہوں گا، مڈل ایسٹ تو بہت بڑا ہے، اب وہاں تو عراق، سیریا جیسے پرابلمٹک کنٹریز بھی ہیں، لیکن یہ جو گلف سٹیٹس ہیں جس میں مطلب کنگڈم بھی آتی ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، عمان، بحرین، اور یہ بہت رچ ہیں، کویت، یہ بہت رچ ہیں، مگر ان میں 3 یہ ریاستیں بہت اب انفلوئنشل ہیں ورلڈ سٹیج پہ. اب یہ امریکہ کو افیکٹ کرتی ہیں، سعودی عرب کی بات روس سنتا ہے، چین کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو یہ ورلڈ سٹیج پہ آ رہی. تو یو اے ای اب جہاں پر اوپن معاشروں کے حوالے سے جو وہ بلڈ کر رہے ہیں، یا ان کا ایک اپنا انٹرنیشنل رول ہے، اس میں اب یہ جو ہے نا میڈیشن میں بھی وہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے. اب آپ دیکھیے یو اے ای میں آلموسٹ 35 لاکھ جو لاکھ ہیں انڈین رہتے ہیں، تو 12-13 لاکھ جو ہیں وہ پاکستانی وہاں پہ رہتے اور کام کرتے ہیں، یعنی انڈین وہاں پہ 3 گنا زیادہ ہیں. یو اے ای کی اپنی جو آبادی ہے وہ آلموسٹ 90 لاکھ کی ہے، اس میں سے اگر 35 لاکھ انڈین ہوں گے
12-13 लाख पाकिस्तानी होंगे, तो ये दोनों मिलकर तो 50% बना देते हैं वहां का जो पॉपुलेशन का है। तो इस सारी सूरत हाल में यूएई को इंटरेस्ट भी है। और आपका ये कहना है कि क्या अब यूएई जो है इंडिया के ज्यादा करीब जा रहा है, पाकिस्तान से दूर जा रहा है, वो हमेशा इंडिया के करीब रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो इंडिया से दूर रहे हो। पाकिस्तान के भी वो करीब हमेशा रहे हैं, पहले जरा वो ज्यादा करीब होते थे, लेकिन ये देखिए एक रियलिटी है कि इस वक्त इंडियन बिजनेसमैन ने कोई 80 से 100 बिलियन डॉलर यूएई में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएई ने वहां इन्वेस्ट किया हुआ है, इंडियन बिजनेसमैन टाइकॉन्स है। मतलब ये वो रकम, ये वो नंबर्स हैं जो बेचारे पाकिस्तानी तो सोच भी नहीं सकते। उनकी तो 4 बिलियन के वो भी मांगे तांगे के रिजर्वायर्स बैठे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड इंडियन बिजनेसमैन के, मैं दोहराता हूं, 80 से 100 अरब के करीब, यानी 80 से 100 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट। आप चले जाइए यूएई में, दुबई में, इतने बड़े बड़े टावर हैं, उनमें से कई के मालिक इंडियंस हैं। सोना इंडिया से जा रहा है। अच्छा, उनकी तजारत भी ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर की है, सऊदी अरब के साथ तो इससे भी ज्यादा की है। अब पाकिस्तान की तजारत उनके साथ 5 बिलियन है हार्डली, यानी पाकिस्तान का जो माल जाता है यूएई को वो 1 बिलियन का जाता है, और वहां से जो आता है यानी तेल वेल वो कोई 5 बिलियन का आता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इस वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। यानी यूएई के साथ जब आप एक्सपोर्ट सिर्फ 1 बिलियन की करते हो, वहां के इंडियन के बिजनेसमैन का 100 बिलियन डॉलर लगा हुआ हो यूएई में, तजारत भी 100 बिलियन डॉलर के करीब की हो, और भी इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट हो, तो कौन किसके करीब होगा? ऑफ कोर्स वही होगा। ये कोई मतलब पंजाब की जज्बाती दो लोगों की दोस्ती तो नहीं है कि जी हम जो हैं वो बस हम अपनी दोस्ती निभाएंगे। स्टेट्स के बीच जो तल्लुकात होते हैं वो इंटरेस्ट के बेस पे होते हैं। आपका लेन देन, आपकी तजारत, आपका सारे का सारा रवैया वो है। अब यूएई की इंटेलिजेंस एजेंसियां हों, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियां हों, उनसे कोई डका छुका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उनमें पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर्स या टेररिज्म कितनी रही। आप मतलब हिना रबानी खर हों, बिलावल भुट्टो हों, ऊपर ऊपर की स्टेटमेंट्स दे के, बयानबाजी दे के तो पब्लिक नरेटिव या पब्लिक कंजम्पशन का काम कर सकते हैं, मगर द वर्ल्ड नोज द रियलिटी कि किसने ये बम्बई टेरर अटैक किया था, किसने। इवन 93 से आप शुरू हो जाइए, जो बम्बई के बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता, और इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा ने बाउंटी रखी हुई है उन पे। चलिए छोड़िए, इंडिया का तो कहना अपना है ना, इंडिया तो अपने इंटरेस्ट में कहेगा। जब अक़वाम मुत्तहिदा बाउंटी रखता है कि भाई ये आदमी इन्वॉल्व है और इसके पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। तो क्या सऊदी अरब को, यूएई को पता नहीं है? अच्छा, फिर इनके यूएई के सऊदी अरब के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं अमेरिका से, दो आजकल थोड़े से कशीदा हुए तेल के मसला पे, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल पे, एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे ये बात कुछ 6-7 साल से एस्टैब्लिश्ड है कि अमेरिका को अब जो इस रीजन में कोई काम करवाना होता है, स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, तो वो फिर यूएई को कहते हैं, इनकी इंटेलिजेंस को कहते हैं भाई आप यू बेटर डील देम, हमें तो ये धोखा दे जाते हैं। वजह यह है कि उनको तो बेटर हम कर देते हैं, कहते कुछ है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन यूएई वाले और सऊदी अरब वाले वो तो हमारी साइकी को समझते हैं, और वो तो जानते हैं कि ये क्या हमारे साथ बीएस कर रहे हैं, यू नो। सो इस सारी सिचुएशन में अब यूएई ये चाह रहा है कि भाई ये पाकिस्तान सीधे रास्ते पे आए, इसलिए कि पाकिस्तान उनसे पैसे मांगने चला जाता, इंडिया तो जाता नहीं है। अब उनको ये समझ आ रही है कि भाई ये कैसे पैसे मांगने से हटे। अभी सऊदी अरब ने, आपने जिक्र किया, तो सऊदी अरब ने कह दिया कि हम आईएमएफ की और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं उनकी शराइत के मुताबिक दोस्त मुल्कों को देंगे अमदादें या कर्जे। यानी वो कहने का मकसद ये था कि वो, जैसे हमारा पंजाबी का एक्सप्रेशन है कि बेटी नू कहना ते नूं नू सुनाना, वो वाला मामला था। सऊदी अरब ने तो ये वाला काम किया पाकिस्तान के साथ। कब तक? देखिए, कोई भी, मतलब मेरा भी कोई पर्सनल दोस्त होगा या मैं किसी से अगर पैसे ही मांगते चले रहना है, तो मेरा कोई कितना भी प्यारा दोस्त क्यों नहीं होगा, वो एक स्टेज आएगी, वो कहेगा कि भाई कुछ काम करो खुदा के लिए। मैं कहूंगा नहीं ये मेरे मसले मसाइल हैं, मेरा इंडिया के साथ मसला है, वो कहेंगे फिर हल करो, अगर तुम नहीं कर सकते तो हम हल करवाते हैं। तो वो तंग आए हुए हैं आए दिन के मुतालबे से। मौके और ऐसे ही लोगों के लिए वो एक मुहावरा इजाद हुआ है ना कि उधार मोहब्बत की कैंची है,
जी, मतलब देखिए, वो भी ये सब मुहावरे जो हैं, चलिए ये फनी है अपनी जगह पे, ये इंडिविजुअल्स के लेवल पे तो चलिए वर्क करते हैं, मगर नेशन स्टेट्स में कैसे वर्क करेंगे? नेशंस के जो रिलेशनशिप होते हैं वो तो इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। अब वो कोई इमोशनल तो नहीं होते ना, फिर भी इमोशनली ये उम्मा का कार्ड वार्ड हम खेलते रहे। अब उम्मा किसी कार्ड को देख लीजिए, अब भारत से अगर 35-36 लाख बंदा यूएई में बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान का 12-13 लाख बैठा हुआ है। जब ये कोविड की बड़ी सख्तियां शुरू हुई थी, शुरू में कोविड का आया था, तो इंडिया से जो लोग जा रहे थे उन पर पाबंदियां नहीं थी, पाकिस्तान से जो लोग जाना चाहते थे उन पर पाबंदियां थी। इसलिए कि उनको अंदाजा है कि यहाँ पे सीरियस नहीं है, ना कोई वैक्सीन का मामला था, ना खान साहब उस वक्त कुछ सीरियस थे इन मामलात में कि जी कैसे कोविड की पाबंदियां जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंडिया में वैक्सीन भी तेजी से बनी और इंडिया सीरियस भी था। तो ये सीरियसनेस टूवर्ड्स इश्यूज होता है जिसकी वजह से कौमी रिस्पेक्ट हासिल करती हैं। और जब आप नॉन सीरियस होंगे किसी भी इशू की तरफ, आप चाहे कौमें हो चाहे आप इंडिविजुअल हो, आप अपनी रिस्पेक्ट और अपना मुकाम खो देते हैं। अच्छा, मुझे ना ये भी बताइएगा, बड़ी खबर ये चल रही है, हिलेरियस न्यूज है कि ये क्या आपका कंट्री कनाडा अमेरिका ये डिफॉल्ट होने लगे हैं कि यहाँ पे पहुंच गए हालात? और मुझे ये भी बताइएगा एक और बात, एक और खबर उसको भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। वो खबर ये है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अब ये कहा है, यानी उसका अब ये कहना है और मानना भी है कि चाइना बिगेस्ट चैलेंज और इंडिया जो है वो क्लोजेस्ट पार्टनर, तो वो उसको चाइना को अब सबसे बड़ा वो देख रहा है। इस पे भी फरमाइए। जी, दोनों बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इत्तेफाक से कोई कल रात पाकिस्तानी को व्लॉग 2-3 देख रहा था, तो मुझे बड़ी हंसी आई। उसमें पाकिस्तान के बड़े जुगादड़ी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जी अब कोई ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका के हालात एक ही हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका भी दिवालिये के करीब है, जापान को भी मसाइल का शिकार है, और फिर पॉलिटिकली भी हमारे मसाइल एक जैसे हो गए हैं। ट्रंप और बाइडन की जो पोलराइजेशन है वो बिल्कुल इमरान खान और जैसे पीडीएम की पोलराइजेशन है। तो मैं जाहिर है हंस ही सकता हूँ। अच्छा, ये कोई मामूली, आजकल आपको पता है पाकिस्तान से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स नए नए आ रहे हैं, आप जैसे जो सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं उनकी तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक्टिविस्ट, मैं उनको जर्नलिस्ट भी नहीं कहता, इनफैक्ट वो एक्टिविस्ट के आ रहे हैं। अच्छा, उनमें कुछ जर्नलिस्ट बड़े बड़े हैं जुगाड़, वो भी ला रहे हैं, वो इस तरह की थ्योरीज पेश करते हैं, तो वो हंसी मेरी निकल गई बाकायदा। पूरा तो नहीं हर मैं देख सका, मैंने आधा देखा, फिर मैंने कहा क्या इसमें रैशनल है? कोई रैशनल नहीं है। देखिए, अमेरिका की जो ग्रॉस जीडीपी है वो कोई $25 ट्रिलियन से प्लस की है। अभी एक प्रॉब्लम वहां पे ये आ रहा है कि $31 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्जे अमेरिका नहीं ले सकता। ये कर्जे कहाँ से लेने होते हैं? ये कोई रूस से, चीन से नहीं लेते। अगर कोई चीन के वहां पे ट्रेजरी बॉन्ड्स पड़े हुए हैं तो ये चीन की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो तो सभी चाहेंगे कि मतलब ये हमारी, देखिए बैंकिंग आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सब पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे बड़े देश हों, बड़े बैंक हों, बड़ी कॉरपोरेशन हों। अच्छा, वो कर्जे उस तरह के नहीं है जिस तरह के कर्जे पाकिस्तान के होते हैं। अब अमेरिका में शायद डेड लॉक उसको बोलते हैं, शायद वो आ जाए, क्योंकि जो कांग्रेस है और सेनेट है वहाँ के मुश्तरका जो है उनका हाउस, उसमें एक बिल जाएगा कि भाई $31+ ट्रिलियन से ज्यादा के हम कर्जे ना लें। वो कर्जे किससे लेने हैं? वो चीन से नहीं ले रहे, वो अपने ही देश से, जो उनके रेजर्वायर्स हैं, जो उनके होते हैं ना, जिसकी रिसोर्सेज कह लीजिए, वो कोई ऑलमोस्ट $50 ट्रिलियन के हैं, जिसमें तेल है, जिसमें मादनियात हैं, बहुत कुछ है। अब ये इसके पैरेलल वो नोट छापने होते हैं। अब वो चूंकि उनका ये होता है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स का कि भाई एक लिमिट है, हमने $31 ट्रिलियन की लिमिट ऑलरेडी रखी हुई है, हम इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये कोई कर्जे वो हाथ फैला के सऊदी अरब से, यूएई से पैसे नहीं ले रहे, वो अपने ही सिस्टम के इक्वलेंट जो है ना वो ले रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे जो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड इवन इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उनको एक बात समझ नहीं आती कि रिसेशन और चीज होती है, इन्फ्लेशन और चीज होती है, और डिफॉल्ट होना या बैंकरप्सी और चीज होती है। इन चीजों का आपस में ताल्लुक भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें अलग अलग अपने तौर पर चलती रहती है। मुझे याद है 2006-07 का गालबन जमाना था जब अमेरिका में रियल एस्टेट का रिसेशन आया था,
प्रॉपर्टीज की कीमतें बिल्कुल जमीन बोस हुई थी। वो 2-3 साल रहा, अब वो चला गया। अब हमारे कनाडा में भी ये कोविड की वजह से हमने करेंसी अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जरा ज्यादा छापी हुई है। कर्जे किससे हमने कैनेडियन ने लिए हुए हैं? स्टेट बैंक ऑफ कनाडा से। ठीक है, हमने कोई तुर्की से जाकर कर्जा तो नहीं लिया हुआ, हमने अपने ही मालियाती इदारों से कर्जे लिए हुए हैं। यानी हमारे मालियाती इदारे, हमारे रिसोर्सेज इतने पावरफुल हैं कि हम उनके मुताबिक चलते हैं। अच्छा, हम डेफिसिट में जरूर हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। अब चीन के साथ तो कनाडा के बहुत ताल्लुकात कशीदा है, तो वहां तो ये अब अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात कशीदा है, वो कोई ट्रेजरी बॉन्ड की वजह से नहीं। अभी आपने दूसरा जो आपके सवाल कैसा था, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो चीन का मामला अमेरिका के साथ कोई ये इकोनॉमिक्स का नहीं है, वो वर्ल्ड स्टेज पे पावर शेयरिंग का है। अब जैसे ताइवान का मसला है, इंडो पैसिफिक सी का मसला है, तो उसकी सारी ये जंग है। इकोनॉमिक्स की कोई जंग इतनी बड़ी नहीं है भी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा फैक्टर होता तो अमेरिका एट द फर्स्ट स्टेज चीन को इकोनॉमिक पावर बनने ही ना देता। उन्होंने खुद इनकी बहुत मदद की है। चलिए, उसमें कुछ बलंडर भी है, कुछ इनकी अपनी जरूरियात भी थी, ये एक लंबी बहस है। लेकिन अब ये जो चीन, जाहिर है वो इकोनॉमिक पावर तो बन गया, लेकिन जो चीन अब इकोनॉमिक पावर बन गया, तो चीन अब मिलिट्री पावर भी बनना चाहता, उसी लेवल की जिस लेवल की पावर अमेरिका है, वो अमेरिका नहीं बनना देना चाहता। ये है असल लड़ाई का मसला, इकोनॉमिक्स का नहीं है। इकोनॉमिक्स तो चीन भी इस मामले में समझदार है, अमेरिका भी समझदार है। देखिए, आप और मैं अगर बिजनेस कर रहे हैं फर्द की हैसियत से, अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरा भी भला है, मेरे पास पैसे हो तो मेरा आपका भी भला है। कारोबार तो कंगलों के दरमियान नहीं हो सकता ना, अमीर लोगों के दरमियान ही होता है ना। तो दो अमीर मुल्क हैं तो उनका ही आपस में अच्छा कारोबार होगा, मतलब कंगलों के दरमियान तो कारोबार नहीं हो सकता, सीधी सी बात यह है। वो इशू नहीं है, इशू मिलिट्री पावर बनने का है। और फिर चीन का एक अपना डिक्टेटोरियल निज़ाम है, अमेरिका का अपना एक खुला डुला निज़ाम है। वो एक अलग बहस है, किसी वक्त हम कर सकते हैं उसमें। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका ही 100% ठीक है, उसमें चीन के भी कई जो हैं स्टैंसेस वो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, और अमेरिका के भी कुछ मौक़िफ़ ठीक है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अब जो आपके सवाल का हिस्सा है कि इंडिया को बहुत वो अमेरिका करीब समझता है, यकीनी तौर पर समझता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, मैन पावर भी है, कंजम्पशन की भी मार्केट है, और फिर जो कंटेन करना है उसको वहाँ पे इंडो पैसिफिक में, वो जाहिर है इंडिया की मदद के बगैर तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। क्वाड में इंडिया ऑलरेडी उसका हिस्सा है, U2I2 में भी इंडिया ऑलरेडी हिस्सा है। U2I2 आप देख लीजिए, इसमें यूएसए, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल एंड इंडिया, वो एक अलग से फोरम बना होगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग फोरम है। तो अब इस लेवल पे इंडिया तो वर्ल्ड स्टेज पे है। अब पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं या इवन बड़े बड़े वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, मतलब मैं सर पीटने को बात जी चाहता है जब इनकी बातें सुनता हूँ कि क्या ये नैरेटिव है। पाकिस्तानी अवाम को एक तो चूरन एस्टेब्लिशमेंट खिला रही थी, एक ये चूरन खिला रहे हैं उनको। अच्छा, इनको पता भी नहीं है, चूरन तो एक होता है ना कि आप चूरन बनाते हैं, आपको पता होता है कि ये चूरन है, मैं खिला रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है ये चूरन इनका बना बनाया खुद ही पड़ बैठा हुआ है ऐसे। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक वीडियो पे बात करना चाहूंगी। देखिए, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आ रही है, आपके पास भी पहुंची होगी। आपने उसमें कहा ही जा रहा है कि जो यूएई ऑफिशियल्स हैं वो ये चाहते हैं कि दुबई और इंडिया के बीच जो ट्रेड हो, अब उसके लिए वो तो पहले ही हो रही है, लेकिन उन्होंने एक और तरीका जो है वो ये चाहते हैं कि अंडर वाटर ट्रेन जो है वो 2000 किलोमीटर कहा जा रहा है, और उसमें ये है कि सिर्फ वो यानी टनल ऐसी बनाई जाएगी दोनों कंट्रीज के बीच। ना सिर्फ ये कि लोगों का टूरिज्म, लेकिन उसके अलावा इसका एक बड़ा ये बात कही जा रही है कि उसमें जो है एक ऑयल इधर से उधर भेजने के लिए और क्लीन वाटर, पीने का पानी इधर से उधर जाने के लिए। एक तरफ से ऑयल आएगा, दूसरी तरफ से वाटर। ये किस हद तक ठीक है या ये है, मैं देख रही थी कि बड़ी इसके ऊपर बात की जा रही है, यानी ग्रुप्स में ऐसा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चले, क्या एक तो ये मुझे बताइएगा कि कोई बड़ी बात तो नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के बीच इस तरह का हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो इस हद तक क्या आप समझते हैं कि ये तो फिर एक इस तरह की चीजें, अगर ऐसा एग्जैक्टली नहीं तो इस तरह की चीजें तो बहुत आगे निकल जाएंगे फिर ये। देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखी है, और वो वीडियो किसी व्लॉगर की बनाई हुई है।
کسی بھی سرکار کا یعنی یو اے ای کا یا بھارت کی طرف سے کوئی آج تک اس طرح کا پلان ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیز اب بعید بھی نہیں رہی۔ جس طرح محمد بن سلمان صاحب ایک نیا شہر نیون کے نام سے بنا رہے ہیں، اس کے بارے جو تفصیلات ہم سن رہے ہیں وہ ایک الف لیلوی قسم کا شہر ہے۔ ایون اٹ سیلف آپ قطر چلے جائیے، یو اے چلے جائیے، کویت، بحرین، تو وہاں کی جو نئی دنیائیں ہیں وہ الف لیلوی دنیائیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ جب یہاں تک آ چکے ہیں تو اس سے آگے بھی جائیں گے۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، وہ ان کا جو پیسہ ہے وہ ضائع نہیں کرتے، وہ اس سے مطلب اتنے بڑے بڑے عظیم ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں۔ میں بہت ویسے ان کو داد دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مطلب وہ بہرحال اگر اس لیول تک آ سکتے ہیں تو اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا آپ جاپان دیکھ لیجئے، آلریڈی گئے ہوئے ہیں، یہ ابھی تو گلف اسٹیٹس ابھی یہ کام کر رہی ہے نا۔ دہائیوں پہلے یونائٹڈ کنگڈم نے پیرس کے بیچ جو ٹرین انڈر دا واٹر چلائی، تو وہ تو دہائیوں پہلے کی ہے بات، کوئی مطلب یہ حال ہی کی بات نہیں ہے، وہ تو کئی دہائیوں پہلے بنائی گئی۔ جاپان میں، ایون چین کا جو انفراسٹرکچر ہے بہت امپریسو ہے، ہمارے کینیڈا، امریکہ کا انفراسٹرکچر بہت امپریسو ہے، لیکن اب انسانوں نے، جو سمجھدار انسان ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے کچھ قدم آگے جانا ہے نا۔ تو اس طرح کی اگر چیز ہو بھی جائے جو ایک بلاگر کا امیجنیشن میں کہوں گا، یا اس کی کوئی بھی وجہ ہے، تو وہ بھی فیوچر میں کوائٹ پاسبل ہے، پاسبلٹی ہے۔ بالکل یہ کوئی بڑی ایسی بات نہیں، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ آپ نے بتائے۔ لیکن اچھا ہم نے دیکھیے جو ہے میں ایک جملہ اور ایڈ کروں گا، یو اے ای تو اس وقت جموں کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، صرف یو اے ای ہی نہیں، دوسرے جو گلف اسٹیٹس کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں آ جا رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے جو جموں کشمیر پہ پاکستان کا جو سٹینس ہے کہ وہ کیا ہے، اور یو اے ای اس کو کتنا اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریالٹیز کیا ہے۔ ٹھیک، تو بالکل وہی بات ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے بینیفٹس دیکھتا ہے، اس کے بغیر تو میں یہاں پہ آپ کو ٹوکتا ہوں، سوری معافی چاہتا ہوں، صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، عقل سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پیسے کا معاملہ نہیں۔ اگر یو اے ای یہ کچھ کر رہا ہے وہاں پہ، تو یو اے ای یہ بھی سوچتا ہے نا کہ اب کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اگر وہ بھارت میں بہت کچھ کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، یہاں پہ تو مودی جی کا راج ہے۔ یو اے ای یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ اچھے ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں، کبھی ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوا، کبھی انہوں نے نہ پیسے مانگے نہ ہم نے مانگے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ اور پروفیشنل کام ہوتا ہے۔ بھارت کے جو وہاں پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ بھی پروفیشنل ہو رہے ہیں، وہ کوئی اسلام اور کفر پہ تھوڑی چل رہے ہیں۔ نہیں، ویسے لیکن بھی یہ جو کفر شفر ہے یہ تو گھٹیا باتیں ہیں نا، ویسے بھی۔ میں نے یہ کہا کہ یہ جو یعنی میوچل بینیفٹس، اگر آپ کو کسی طرف سے کچھ بھی نہ مل رہا ہو اور دوسری طرف سے آپ جتنا دے رہے ہیں کم از کم اتنا ہی مل رہا ہے یا اس سے زیادہ، تو آپ اسی طرف جائیں گے نا۔ ہاں جی، اسی طرف پہ جائیں گے، اور پھر پروفیشنلزم، پھر آپ کا ایٹیچیوڈ، پھر آپ کا مائنڈ سیٹ۔ دیکھیے میں کسی کاروباری شخص کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں اور اس کا مائنڈ سیٹ ہی بڑا ڈل ہے، پر وہ پروفیشنل ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے امیر بھی ہے لیکن میں تو پھر بھی کاروبار اس سے نہیں کروں گا نا۔ تو یہ بھی تو چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں نا۔ بالکل ایگزیکٹلی، یہ بھی جو ہے اپنا رول پلے کرتی ہیں یہ سب کچھ، اور پروفیشنلزم تو آبویسلی آپ کہیں پر بالکل عام زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں پر پروفیشنلزم آپ کو نظر نہیں آتا وہاں پر نہیں اس میں داخل ہوتے۔ تو یہ تو کنٹریز کے جو ہیں وہ انٹرسٹ ہیں، اور تعلقات کی ہم بات کر رہے ہیں پوری دنیا کی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا، وہ جو میں نے بات کہی تھی آخر میں اسی نوٹ پر ختم کروں گی پروگرام۔ میں نے جب یہ کہا تھا ادھار محبت کی کینچی ہے، تو دکانیں جو ہوتی ہیں شاپس، اس کے اوپر دکانداروں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر آئے وہ ادھار نہ مانگے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کینچی ہے نا وہ چل گئی ہے ہم پہ۔ ہاں جی، ایک ادھار کی کینچی ہے، مائنڈ سیٹ کی کینچی ہے، نان پروفیشنل ہونے کی کینچی ہے۔ کوئی ایک کینچی نہیں ہے، بہت ساری کینچیاں ہیں، بہت ساری کینچیاں چل گئی ہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ تھینک یو جی۔